bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum, mwangalizi watukufu wa television ya Taifa. Riwasule katika waida ya sumulesheani ya taarifa habari. Na leo ino rhondana neshwa baha ya ulahi ki mudiru Junaidi ya vaminishi wa idara ya utunda wa nrohazi wa serikali. Mudiru, assalamu alaikum. Alaikum salam. Na singar johinda na udhukuru yale suala linalikia nao neze hazi wazitianziani ili utunda warumishi wa hizi idara za serikali. Ama kabla ya siwandi sa taarifa habari inu garjenda na mwonesani wajauze mada muhimu zaipanga imadhamana wahi yankiba waileshe wa ejumainu lebuku la bahara imijarada iruhusu wa yekomori irendehe mwana chama swamahani wahile kunguma la dunia lahi biashara zenguo za shikomori zitilwa juzoni ne mabahazazi wabu waishindu haruma ikilabu ya huanduashe wa moroni. Yemuhu wa hedaula azali asumani nge haruma ziara za hazi ihonzuani. Ya huwainu harenge fumvu haruma mona no muhimu wakawaindele ya iho bimbini nuo ukaurenge wa fumvu ni wa madhama na wahelesi walanzuani na wajau maranya wahelesi wa wanguha haruma zentananta mbali na mbali za helesi walanzuani. Nardunge matalazuzi ya Abdala Haribu. Raisi wa daula ya Komoro Azali Asumani ajipara harimishisu wa shanzuani habarna maji ya jaya ahondisa ya huwaini aka harimu albavu la jua la hutswa hususwa mjini bimbini ahurenga fuvu harimwa mahafali ya katanganyisa wakazi wa bimbini wantuashe na wantu baba ili hukama zaidi jula bwana Yasser mudiru wa izanza zandege za Komoro ako jitambuka mwana wa shama wa janibu ya siasa ya serse. Harima tengwelini hutuba nyingi za wakazi wa mjini bimbini diwarenga mrongo ahushadidisha uva mojaunu baina ya Yasser wa bimbini nine janibu ya siasa ya serse. Uvandi wahi bana Yasser ajitambuka haufaswaha imana atahuwa ijanibu ya siasa ya serse. Rakoja leo njeni mrengen mazahidi mweshi omdungamano wangu na uwananya wa serse mwambieni ambaranguleo munhasibu amba wami mengoni mwana wa serse mwelewa mba nekatifanya tengo rdelini wamitsima na raia tu bewa mdhamana wa siasa tatsoendra na bamia na ringa karti ya serse wa Komoro wasijue ambaranguleo ta serse vavo kwezi watukufu nikomregan mazahidi mjevani mujue kirasmi ambaleo wa mserse kula anvenzao kula antukuzao kula anona wambami muntu andunger dungamane haujimli furenrana wirishe serse watukufu basi mtojua mundise amba mana nchini valio parti nyengine nenatsa uwade serse watukufu nsimambiani amba yende parti wekewayo iliyo amba liswara falayo na mavomana yao nezifwaliki zao kwa asina ntongo katsulo huone Komorini barkishihe havo ni juonao amba wami mtu wa maendeleo tiwono amba tisina uwananya
wahaki wa mhudunga mana harma siasa ni katido wa muhondo mzungu ha Maulana Sharifu rikeva moja ni mdungu he manyangu shatwiri rikeva moja nwar mzungu he manyangu mustadran rikeva hanva moja rikewa ntu iliyo amba wahumleani rilena ensi yatu ulawana na ibarnamaji ya muhu wa idaula ijima aiswaliza harima umuji wa Nyambomro kabla ya wayuhinda arenge fufu harima mahafali akaribisiwa na wana mashababi weshisiwa shanzuani washangiri yao isiasa ya urais. Mwiso wa mfumo unu uraisi Azalia Sumani atamilia lipare la domoni mfumo vili itoka lihuensi libwela msingi uhusui barnamaji ya umwengi wajua hari mwalibavu la sima mjimni Pomoni. Ye Komor ngelinda unatija hindini ye kairende ha mwanachama wa hele kungumanyo la dunia lihusu ye biashara yani OMC libukularo ya mitwala ne majawabu ya hele suala linu litekelezizi wa imadhamana wa yanki bano wa miva ya biashara ya Jumainu ne mtaalamu ya dhaminishi wa suala linu. Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar wafanya utasi habari binti Mhaji Haruma maelezo zaidi. Rangudo mahaziwizili na mfukare nye jumbe mbali na mbali zende iho Geneve ili utahe Komori kubaliwa ike mwana chama wa ile kungumanyo la dunia la biashara OMC. Ema haibiri minji na ngabotwa maa ya uka ito hulevanu zinatija zilindo ao ngazjo parihana. Hauka ema dhamana wa daula wataha bafanyihe mitwala ya ujua ze faida zijo uparihana ika enti irende ha mwana chama wa OMC. Waziri wa yankiba haeleshe wa mjarada wajimlisa zihazi zafanyi wa humva unu. Izi faida na zihasara zijo dungana na umgi watu harmae kungamanyonku la dunia la biashara gelazima wanti pia wakebaba wafikiane uka yonongo njema yojo para faida yonongo nziro yojo para na hasara mahala be alimradi wanti pia wakubaliana wanawanu kwa harma atelier wasinger shukuri yao kama rafanya mtala hono wa manyatu wa Algeria wa professeur wa mrutu wa politiki beo na intellectuel yani mtaalamu asomesao ekonomi aliyo harma dunia hombisao ntinyengi zashi dunia ikao zilio harma ankiba sawa na wasi huno kafadhali kao Algerien na ngo joma ya Algeria yomo na shama wa majumua ya daula ya Afrika ikawa walio harma nziano atawangia harma omseka wangia wao hadi saingi na mahashirini na miraru wasingir na maha 11 habari dhukuru biashara do ujua ukaila duani ngio na funvuku holiho banu ndo babirao zebidon zonti eziro hao nana izawagiziwa bonze hujabanu nsiju Rikubali anakakuelizo njema shaina ritunde rijue ezjo jirinde karinjia upande wa Komori ne reseti zao ne competitivity hato surume dunia amena mna wazamba ye biashara leo inu fasirabo izola duani akanga bonzia zinji wando watunda warmela duani ra upande wa mali ra upande inu ambao barriere non tarifaire yani barriere boko kaziti za mali donc ila duani wafanya hazisto chashi atampakanda hawa zimani serikali ya ukaya wasahilishe omji watu arumaye le kumanyo lino donc leo yinu omimwa omkonsi wa leo donruja watunde wajweka ekarinjia harumali kumanyo kulino ndongo ndini zijondensi hatu upande wa yankiba ndongo ndini zijondensi hatu upande wa litora la mali liko hunda armazi la duani ndongo ndini zijondensi hatu arma ujuliani hatu upande wa exportation wandu pia wa kauli ndia kadena mna yenu ama basani jaizibisha ila fikira kanema dhamana wa daula ranzibu fanyiwa mitwala ni mrumjeni utom Komori utona tafaida tuka yonse kai Komori njia okay kejanjia au ni saukaya ze faida za ukai Komori lewa yenu ikemana shama wale kumanyo kula dunia linu gizo zinji kabisa rana ukake karika wana shama ya idara ya hizenye shuru nana ila duani watia mali itonchashi hazinu ikawajibu ya madhamana watahewa jue ezilinda uyensi eka ikubaliwa ukamwana chama
wa ile kungumanyo la dunia la biashara. Wataalamu wa laboratoire ya hele bundo la taifa ngwaona fursa ya utunda izana zirumilwao haruma lebundo la heyenti haswa ndezirenge zawo ye mabari inu namna ya ukaze hazi za bundo zifanyishwao haruma enti zikena uhodari waladhimu imavamana wa laboratoire waparao wajau imaranya wende wao ni namna ya utunda zihaziza hao kabla ya ukamri afanye uwasi toka oyonti. Binti Mhaju na Ibrahim Mkababu wafanya utasi habari. Bavunimo utundi wa hele bundo la heze nyumba za serikali na zepare e laboratoire ya travaux publics ngwaona iwajibu ya utunda ezana zirumilwao haruma le bundo homalahoni ili owakazi wake haruma hifadhi. Ina mvikao ya luna proje huwaha uo mvikao ya wahao hamaisha ili ya shinde ya ishi ghairi wa nuzahe wa mwijano wa mvikao wa joka huu ujoda huniyo nungu ya mwando iladimu ya juwe humalanikao ya wahao hongi hohema gojo shinda usuporte nyumba ikaunda ikazao yao ya hunde shivande shanti izaviri iladimu kana haina materio ya joka uhumia ya husu mtanga ya husu sima ya husu zuma ya husu yemaji haina nungu ikao joka uhumia ikeila mbahindu ikao itestewa ngena assurance ya ukana yowaha shangabo security masusu habo ya kaanga sarmanti ya zisiwa utundi unu ngauri hifadhiyo no mrindindro wa hi ardhi wandu wafanya zonage wandu warengeze karti kauzilio wandu wa zone ze zone à risque ukana gatsina nzima hunu sisi zo nzolifanya basa hindi ngaranza haruma ze zone hizo alifanya ce qu'on appelle étude géotechnique approfondie rafanya étude chez van des chantiers rijue sous-sol. À partir de là, ngardo shindari jwe ukana nkangari wa haovanu selon ne riski kawe iliyo haruma ezonila sham mujwa namna kadha izo nizo ikao zeetudi kao rilonizo bam hava ito hale yabo emadhamana wa laboratoire ya travaux publics ngwajo tayarisha usiku mahususu wa uonesa zihazi za utundi mbali na mbali wafanyao miongoni mwizo luharu mwa ipare ya haha ya mitamihuli na estadi ya maluzini. Sheika yosukani shaujadidi shai maarifa ya heze idara PRCI shifanya monano ili ujimlisa zihazi zafanyishi hao mwaziwizili na 18 na utuyanziani barnamaji ya hazi hao mwaziwizili na 19 hamandi na mnawazi wenesao. Komite de pilotage ikauje ireditso izafanyiha haruma mwaha wa 2018 wajao ione barnamaji ya 2019 donc upande wa hizazi zafanyia nashukuru Mwenyezi Mungu kama mgajalia kiasi ya ordinateur jana na mongomeraru zi uloi ajid yotsa hawasahilishe zaha wajao ni ajid on a un logiciel c'est njanzani presque parce que fazia bakisha bandandwa fanya ze test na ze parametrage ya fazia bakisha donda ha service et logiciel itilo ndo dorumila logiciel de gestion des impôts Yeshindo shabulwa ne mabahazazi ho kilabu yaho wanduwashi wa moronishi dungunga shendele yao amaye jumainu ye marainya kwa jajitekeleza hawinji ili huenda wahule zinduzinu izo ndeza tanabahilwa ni binti Mhaju na Ibrahim Mkababu wakati wakafanya utasi habari. Gasinansi hundaru ranguye mabahazazi watanganyiha hofoye de femme ili ufanya biashara habei hafifi. Harumasa ni za trasi litanabahiuka ihaiba kaiti hamandi kawaida. Baadhi ya mabahazazi leondo wakaujitekeleza nezebidho waza hao. Mwengoni mwao Zarianti Ahmed ikao ya uhuza vao la kitamaduni. Zinu zika 20,000 en fait ilikuwa hizo 15,000. Japaro janu ndongo madazini en fait na monondongo zingi na tuparo ziona.
Hafla ya ulahiki ya rais wa ile kungumanyo la mpira wa mdu Saidali Said Atman baada ya endelea na ziara za hazi bonze ijimizi wa harumwa lidahu la ile kungumanyo la mpira wa mdu. Saidali Said Atman harenge funvu iho Marok harumwa mkutano wa ile kungumanyo la Afrika la mpira wa mdu hafanya ziara wajau iho Swiss mahalani kao halahikiwa ni rais wa FIFA Infantino. Saidali Said Atman haeleshea Infantino ibarnamaji ya hezehazi wazitianziani ili uheza juu mpira wa mdu wa Komor. Miongoni mwizo dezentabu hozaho wanduwashi ili watienziane championasha wanduwashi wa mpira wa mdu. Na wajaundo msomeso wanazijana zena uzonti pia za mpira wa mdu. Nari mwishili. Marrakeshi, damina secrétaire général, harmasome ya FIFA ya kautsangana federation zinji. Sandisa mahadisi damine madhamana wa FIFA wabaka ya Jukanjema dekaye rais ani Gianni Infantino aurosove shindi mpuangayo harma mahadisi mafana nize projet ikao mwa tekelezi zazo mwanika donc zenungo izo zimkiniha uruha Marrakesh tsende Paris siruha yabo tsende Zurich Rionana ribirilia pia zinongoza husu mpira wa mdu wa Komori umazi suiveo ungwa juao mana warifereshe ya tsidami mana ngamjoka ya mdu mzima awandu kume kwa joshinda awandu alu federation kabati nongoza joshida zidajilihe ekatsida abo madhomana pia rangu ma journalist rangu ma arbitre ma entraîneur ma joueur madhomana ezekipe yoda sonti kakadza tsanganya kabati joshida zidajilihe donc mafereshe warimika rangweze resultats z'equipe nationale rangweze championnat wazisuive waonakaya kabati nongo nziro za jiri ze mushkili yo kabati mala sojiri sha waonokaya ani kubaliana ukaritsanganyihe wafanye mabadiliko ya kweli ili sport ya hatu hususan di football ibere hausalama manafikiri yotsena wala walobonze amadi madomana wa FIFA ukafu wajonja courage warisaji abo lazima uri fereshane sonti sha am fereshoni ni madhamana wa hizo club ni ma journalist kao ani ngani na role yangu ya sensibilizo wangu ya waeleza ya ulisoma donc Afrika wangu pia marbitu beke amadekeli na zone sa pose problem ka kazima parolawa mana nyumeni banumshi besemo no za jirfarata yani hata mimi zini hata hamido zifikiri ka Lille kipama Lille ya première division wasihotera wakaugo majori wa hao bali wakashim aliyoka batima tutozami donc awamanzo na bekaya ze problem hizo zo mkiniha chasise doma mane hatu do hati mishinji do rengaze azma ya kaya hena mbujo fanya longo itsonizo rekaza su corruption rekaza usu violence rekaza usu yani malapizo parce qu'ils ont pia mizo ama règlement chaka tu appliquer yani bure manango tu na kitu yende hukumula matanani humdhamana achauzingara ni kabati hata yana mastehi na wala zimuri stehilane sonti bien sûr si lazima ritende stehi ma dhamana ndani wa mpira wa mdu hizo jitadi wazifanya zitadi wazifanya ho na zihisi mana mimi tikajori wakati na kajori abude madhamana yanamroka to pushoni hata leo rango makati hata kabati zabadiliha hence ya tu hiyo shatuka ya problemu ya federation au problemu ya skori shade densi bon kajahani Malaysia au culture ya sponsor haombe setela ala mashirika kinafsi hatu kwa tsinaza chida yode maana kabla rani javotewa na kana armaze kampani za kausfana na kara na rengamiaji kamungoni mizo njada na jai yani zekipus do saidiwa bien sûr zo radio karjibiwa dengeze kipupia za kumuriza hamande namna rakaramonisa na armwe tarfa habarinu kanga sibadzima na Swalihi Mohamed Junaidi mudiru jimla wa idara ya dhaminishiwa utunda wa ndohazi bwana mudiru ya idara ya huitia barnamaji nziani ya utunda warumishi wa hizi idara za serikali ewe hazinu mwitia nziani hama kuswada ndongo hindini maraba menji andanido wonesa kaya banuinu control inopine ani unum tundo bekao karjala
hauka karifanya barnamaji ya utunda ondoza serikali onsi pia wa he administration centrale au niveau de l'union nane neze idara za he ze mijijengo ze faida razi hunda dokaya rishindi riwono kaya ngabo andwekao ngwali wao bure kwa tsonda hazini ze mesures za dunga hapo dokaya wandu wao riwatoa au niveau de l'union abasa ino au niveau ya he mijijengo ngarangaliao ritunde rione ekwandu wala rakara wa constate yauka kweli wandu wanu ngwali wao noko tsonda hazini eka wandu wanu wa kweli hau bala ridanganyiha donga dora confirme kabla ya utoa wandu wao katu watoe definitivement arma ze fichiers yode mana wandojo wona kaya au niveau ya he ze idara zangazija ngarifanya control ya nyumeni ile kartu control wandu pia shangara nzao rangalie wandu wakawa tundwa kwa jawoneha harumwa ziwanza za hazi zonti pia zangazija rilire confirme ya wandu wanu effectivement wandu ndabu jo watoa harumwe fichier yonge jo tungeza bafanyihe economy isonchashi za mapisa bekao ngaliba wandu hazi wangazija haina mwezi holiho hunesa ukanga mwenda mwende mwatunde wandu ikaongwa livwao nao kwa tufanya hazi mparisa nusu ya hao mshahara wao wandu wao mrenge wandu hazi wandu jina hao mubeha harumwa idare kawe ibarikishe maendeleo ya hensi yo faida ya ministère des finances eka bafanyiha economie réalisée yabo bien entendu wakati bekao ngafanya ho transfert harumwa imijijengo haina mwezi ya à peu près 400 millions ziliba wandu hazi wangazija yabeka leo deri tunduri hundukanga wandu hazi bekao ngwaliba nuko sufanya hazi riwatoa yabo uliokao fanye transfer ya 400 millions ngwajo bunguza ike equivalent hema pesa bekao do yalingana lazima wanikiwa ili waliba wandu hazi ezi hazi zinu mzichi ya harumwa lesiwa langazija ngazo johene harumwa masiwa marwa jina honga mbakisha harumwa lesiwa langazija ngarifanya harumwa masiwa yonsi pia bien entendu ngasina muda hindini ranzimatia ze hazizinu na natija hindini kawo mziparisa haso natija zinjiwe kaudu raziparisa haukaya haina wakati banu ntia zibekao lazimu iziye inu hazibekao ngio continue haukaya ketu swandu bekao kotonda hazini bai shabanu amande limjuao idara ya hewa wandu hazi ngelazimu itunde omwedo wandu hazini ukaya wakema ponctuel wakema assidu chate warditena wafanye hazibekao ndo ambao wafanye donc handani ngarijoka ya hena wakati ambakanga mafantoma harma administration yo tsida hunubai shar mantizinji nongezonga zimkinishi hao yoka anduka tushilo sezise yoka wandu hazi hindini wandu hazi wadoba nupia eske wandu kweli wandu ndabu eske ngashida uri wasezise onsi pia donc yode hazibekao yo hazi ya kawaida hatu rifanyao abanga bwena mwezi ngojonda ukaya ngari suspender wandu wenji wekao riwatundu runduka kwa wati donc on réalise des économies par rapport à ça na yonge jutsongeza maudu e kai serikali wa decide ukangonzo fanye avancement za wandu hazi shao kesuruka wandu avancewa woti wandu ndabu shao wandu kweli bekangwa rumishao harma e serikali ngabole suala lahe malibo ya wandu hazi wa mjijengo ngabo wakao ulibwa hadaraja ya serikali ila yo jaje oka lewo inu mlibi wandu wa mjijengo oya he serikali wabakisha hata ilange jao hotundi mufanya hondiula la banu ngabo dispositions za shisharia ya ranzo kati ya referendum ya 2018 ya adoptewa yabo ikauji appliquer immédiatement yabo iko lazimu randise ufanya fusion renga en charge ya paiement ya wandu hazi ontipia ani bofanye unification ya he fichier ya fonction publique rohirandisa le mois d'août charge hundu harma utambi fumbabi parce que les crédits zahe et loi de finances 2018 zika au niveau ya mjijengo donc kajakana assez de crédits pour continuer à payer et loi de finances ya 2019 il consolidé et budget donc nabo fusion ya he et fichier lazima ifanyishie de maana bekao ngarudi renge zile dhamana za hatu au niveau ya he administration ya fonction publique ili ritunde wandu hazi hoji mlifoha ya idara ya hao de idara dhaminishi wa mtundo wandu hazi wahi serikali hoji mlifoha hao zabari hindi malinda hata leo yinu mwaka ujamtriezi hazi zinunziani zinkataka uzitia leo zinur zandisa ranzi hale mbabi
nizonga zikontinue ngarendao harma assainissement ya fichier ani mrekebisho wa fichier na utanganya ya fichier inga zendao he sharia ya namna shakanti ya ukaya e constitution humaine irenge disposition kaya ngelazimu fichier ya fonction publique ikenzima rikane fonction publique nzima baishe ngabo zisiwa mijijengo showandro hazi ngwajo depende na administration publique nzima donc ngwajo rumishiha arma gouvernora shay wa recruter ou doit recruter des fonctions publiques wayoche dojo kane domane yoka warenge mrohazi wa mettre à disposition ya he et gouvernora ou plus tard même au niveau des collectivités territoriales wekao zizo wadu arma e sharia tambu hindini mwazi Paris ranzima disa zihazi za hanyuzi zitabu ngizo kalite zinji ukaya amandeli rais daula ya kozi shemeleziza haku ya ukaya wanrohazi wa daula ngabo wanrohazi wekao ngo bien sûr ngo masidu ngo fanyo haza hao ngo repondeu shanga wekao ngo jiruhusu ya ukaya ngo wenda usiku wanzao hauendi wakati wanzao hauende votasi sararu wardiwa rosa sita shau mwezi hifa ngo libo mshahara kamili ngo dhulumu serikali ngo dhulumu leto ifatena ngabo pande huo ngabo kaya ezability na dokaya armaze idara zontsipia ngabo madomana idara ya he wanrohazi kena ushinda ike hodingoni mwa haina dhamana ulona ani haina mndu kaunge na dhamana ya domtu ndio wanrohazi wa hai change lazimu ke haina mndu wekao nge dhamana harma administration bali na bali ya kedhama na bahi ya jokaya ekamina mrazi utuhuja ya mdenonse ili rijue rengeze mesures za lazimu za hemrazi huo haukayo ndio jutengiza risahilishane donc izo des etambu wekao zokirizi parihana ani de nyambao collaboration ya he za administration ekati elewandro ngamjoko renga hukuma ya ho andwikao kwa twende hazini ngamjwa watsinzie mishahara ya hao ngamjwa wadunga hazini randi so zirenga ngabo ratsinzo mishahara ngabo kangwa jotulo hazini ekarifanya observation ya panzali joka jinji mbavi zondoka effectivement zikonfirme zenongo raziona yabo ngajore ngo anzima za ukawa tulo hazini definitivement bwana mudi rujo hama ndongo hindini yaho wandu arishila uhaswa ndo haziwa serikali amfikiri ndo serikali ndo wambia ukaya ya idara ya ndo hazi ngefanya uhazi ili ishinde ijibu mahutajio ya hao zihaziwe kaunga risifanyao karitufanya hawatabisha shanga risifanyao ili jue renike ma décideur ani de madama na watu information bekao ngazoka za kweli ngazo waruhusu wajua decide omrekebisho wa he zaidara na ukaya hamade limzijuao ngabo chantier shatwanziani za ushinda shijibwe mahutajio ya he emergence na doka ndwa tenziani une école d'administration bekao ngejai isomeshe ma elite wahensia hatu isomeshe ni madecideur ishinde ijibu mahutajio maraia ijibu ni mahutajio ya he serikali wekao doka wandoka na administration ijoka namvu ijo ushinda ijibu emergence wekao ndo habiliwa ni rais daula marahaba menji mudiru swali Mohamed Junaidi hawo wajibu emala ikiyo ya hatu marahaba ndio bosho marahaba menji kabla ya siukaza kifu kabisa taarifa habari hatu ngadula na mweshelezi zani ze madamu himu zaka zaipanga emadhamana wahe yankiba waeleshe wa Jumainu lebuku la bahara imijarada ya uruhusu ye Komori rende himwana chama wahe likungumanyu la dunia la biashara zenguo za shikomori zitilwa juzoni ne mabahazazi wabu wa yeshindo haruma ikilabu ya wanruashi wa moroni hapa nuangalizi watu kudorikaza ukifu lejeleho la taarifa habari na mbite masimu magwadzimane ORTC asantom. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. On est là que pour vous, chers abonnés. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC, depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés.
nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.